Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 28 April tahun 3000 Senin untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini tahun 2025 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 28th of month April of year 3000, Monday for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 3000, AD to the present now, year 2025, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge, to the base of the global international work of the East, inheriting civilization, amal jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Senin 28 April tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Monday 28th of month April, year 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tentang pedoman kaidah pertambangan yang baik. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 18N/30/MEM/2018 for sending guidelines for good mining practices. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, by the grace of God Almighty, Minister of Energy and Mineral Resources. Lampiran 2, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Appendix 2, Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia number 18N/30/MEM/2018 date 7th of May of year 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan
Guidelines for Mining Technical Management. Kegiatan aktivitas penambangan mining, peralatan penambangan halaman 116, mining equipment page 116. Pelaksanaan implementation. Alat gali, kapasitas alat gali muat mampu memuat material di alat angkut tidak boleh lebih dari 5 kali pemuatan dan tidak boleh kurang dari 3 kali pemuatan. Dalam hal ketebalan lapisan mineral dan atau batubara kurang dari 75 cm, dilakukan pengumpulan dengan alat tertentu sebelum dilakukan pemuatan atau berdasarkan kajian teknis. Alat gali muat yang dioperasikan diupayakan memiliki bucket fill factor mencapai sekurang-kurangnya 80%. Penggalian material dengan menggunakan alat gali muat tidak boleh melebihi beban gali alat yang digunakan. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku operasional alat gali muat yang digunakan. Loading and excavation equipment. The capacity of the loading and excavation equipment to load material into the transport vehicle must not exceed 5 loads and must not be less than 3 loads. If the thickness of the mineral and or coal layer is less than 75 centimeters, collection is carried out using specific equipment before loading or based on a technical study. The loading and excavation equipment operated must strive to have a bucket fill factor of at least 80%. Excavation of material using the loading and excavation equipment must not exceed the excavation load of the equipment used. The head of mining engineering determines standard operating procedures for the loading and excavation equipment used. Alat angkut dalam rangka sinkronisasi peralatan, kapasitas truk pengangkut dari permukaan kerja mampu memuat material tidak boleh lebih dari 5 kali pengisian dan tidak boleh kurang dari 3 kali pengisian dari alat gali muat. Pengangkutan material dengan menggunakan truk tidak boleh melebihi kapasitas maupun beban angkut serta tidak boleh kurang dari 90% kapasitas maupun beban angkut. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku operasional alat angkut yang digunakan. Transport equipment. In order to synchronize equipment, the capacity of transport truck from the working surface to load material must not exceed 5 times the capacity and must not be less than 3 times the capacity of the loading and unloading equipment. Transport of material using a truck must not exceed the capacity or load capacity and must not be less than 90% of the capacity or load capacity. The head of mining engineering determines the standard operating procedures for the transport equipment used. Rope haulage, derek, dan hoist. Penggunaan sistem angkutan dengan menggunakan rope haulage, derek, dan hoist didasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang mencakup daya tarikan, diameter drum, kecepatan rope, umur rope, diameter rope, kemiringan shaft, panjang rope, standar kekuatan rope yang digunakan, beban terberat yang akan diangkat, safety device yang akan digunakan, dan dukung pondasi, menara, dan derek, faktor keamanan rope yang digunakan, spesifikasi anchor yang digunakan, dan spesifikasi dan sistem pengereman hoist. Sumuran untuk lokasi lintasan derek pada massa batuan yang kuat, kompak, mampu menahan beban alami, dan operasional derek. Dalam hal sebagian atau keseluruhan lokasi tidak terpenuhi
maka tindakan penguatan dinding dilakukan. Lokasi pembangunan menara memiliki daya dukung tanah fondasi yang mampu menahan beban menara dan beban derek maksimum. Kajian teknis rope haulage dan hoist disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pengangkutan dengan derek termasuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Rope haulage, cranes and hoists. The use of a transportation system using rope haulage, cranes and hoists is based on the result of technical study that includes at least pulling power, drum diameter, rope speed, rope life, rope diameter, shaft inclination, rope length, standard rope strength. Heavy load to be lit, safety devices to be used, bearing capacity of the power and crane foundations, safety factor of the rope used, specification of the anchor used, and specification and braking system of the house. Walls for crane track location in strong, compact rope masses capable of withstanding natural loads and crane operation. If some or all of the location are not met, wall reinforcement measures shall be taken. The tower construction site must have soil foundation bearing capacity capable of supporting the tower load and maximum crane load. A technical study of rope haulage, cranes and hoists must be submitted in a special report to the chief mine inspector. The chief mine engineer must establish standard procedures for crane haulage, including inspection and maintenance.
Hall Dam LHD dimensi LHD disesuaikan dengan dimensi lubang bukaan yang tersedia. Lebar LHD tidak boleh lebih dari 0,8 kali lebar lubang bukaan. Dimensi lubang bukaan memiliki ruang bebas. Clearance sekurang-kurangnya 30 cm pada sisi kiri dan kanan serta 60 cm dari tinggi LHD terbesar yang dioperasikan. LHD yang dioperasikan diupayakan memiliki bucket fill faktor mencapai paling kurang 80%. Dalam hal penambangan tambang bawah tanah dengan metode caving, maka penggunaan LHD ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku menggunakan LHD termasuk pemeriksaan dan Lord Howe Dam LHD. The dimension of the LHD are adjusted to the dimensions of the available opening. The width of the LHD must not be more than 0.8 times the width of the opening. The dimensions of the opening must have a clearance of at least 30 cm on the left and right sides and 60 cm from the edge of the largest LHD in operation. The LHD in operation must strive to have a bucket fill factor of at least 80%. In the case of underground mining using the caving method, the use of the LHD is determined based on the result of a technical study. The head of mining engineering determines standard procedures for using the LHD, including inspection and calibration. Truk tambang bawah tanah underground truk. Dimensi truk tambang bawah tanah disesuaikan dengan dimensi lubang bukaan yang tersedia. Lebar truk tambang bawah tanah tidak boleh lebih dari 0,8 kali lebar lubang bukaan. Dimensi lubang bukaan memiliki ruang bebas clearance sekurang-kurangnya 30 cm pada sisi kiri dan kanan serta 60 cm dari tinggi truk tambang bawah tanah terbesar yang dioperasikan. Ruang bebas clearance bagian atas area dumping sekurang-kurangnya 60 cm dari tinggi vessels ketika dumping. Pengangkutan material dengan menggunakan truk tambang bawah tanah tidak boleh melebihi kapasitas maupun beban angkut serta tidak boleh kurang dari 90% kapasitas maupun beban angkut. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku operasional truk tambang bawah tanah termasuk dan pemeliharaan. Underground mining trucks. The dimension of the underground mining truck are adjusted to the dimension of the available opening. The width of the underground mining truck must not be more than 0.8 times the width
of the opening. The dimensions of the opening must have a clearance of at least 30 cm on the left and right sides and 60 cm from the edge of the large underground mining truck in operation. The clearance at the top of the dumping area must be at least 60 cm from the edge of the vessel when dumping. The transportation of materials using underground mining truck must not exceed the capacity or load capacity and must not be less than 90% of the capacity or load capacity. The head of mining engineer shall establish standard operating procedures for underground mining trucks, including maintenance. Peralatan pendukung supporting unit dilarang mengalih fungsikan alat gali muat dan alat angkut menjadi peralatan pendukung atau sebaliknya tanpa kajian teknis. Jumlah dan jenis kebutuhan peralatan pendukung yang tersedia berdasarkan kajian analisis kebutuhan. Jumlah dan jenis bulldozer memperhitungkan jumlah material yang ditangani dalam kegiatan penimbunan dan kegiatan pengupasan lahan. Jumlah motor grader, jumlah dan kapasitas water truck tersedia ditetapkan berdasarkan kajian teknis yang mempertimbangkan lebar, panjang jalan, jenis perkerasan jalan, dan stasiun pengisian air. Kompaktor tersedia di area penimbunan yang metode penimbunannya dengan metode curah. Jumlah servis truk dan fuel truk tersedia berdasarkan kajian analisis kebutuhan. Hasil kajian terkait peralatan pendukung supporting unit dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku operasional peralatan pendukung termasuk pemeliharaan dan perawatan. Supporting equipment, supporting units. It is prohibited to convert excavators and haulers into supporting equipment or vice versa without a technical study. The number and type of supporting equipment available are based on an analysis study. The number and type of bulldozer take into account the amount of material handled in land filling and clearing activities, the number of motor graders, the number of and capacity of water trucks available are determined based on a technical study that takes into account the width and length of the road, the type of road, pavement, and water filling stations. Compactors are available in stock filling area where the stock filling method is blocked. The number of service truck and field truck available is based on needs analysis study. The result of the study regarding supporting equipment, supporting unit can be inspected at any time by the mine inspector. The head of mine engineer establishes standard operating procedures for supporting equipment, including maintenance and care. Alat gali mekanis kontinu. Pemilihan metode penambangan dengan alat gali mekanis kontinu berdasarkan kajian teknis yang paling kurang mempertimbangkan kekuatan gigi gali dan karakteristik batuan. Penambangan dengan alat gali mekanis kontinu berupa surface miner paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut. Watikan batuan antara 10 sampai dengan 50 megapascal atau lebih dari 50 megapascal jika terdapat kekar. Tingkat kejenuhan air dalam batuan tidak lebih dari 15%. Kemiringan permukaan penggalian tidak lebih dari 25% dan memiliki luasan yang memadai untuk operasional peralatan yang digunakan. Dalam hal penambangan menggunakan surface miner, membuat kajian teknis yang memenuhi paling kurang parameter geologi, karakteristik massa batuan dan batuan utuh, parameter mesin, teknik pemberaian,
gigi gali, dan sistem pengendali debu, sistem manajemen pemberdayaan, logistik, operasional, dan perawatan, geometri dan dimensi, dan kestabilan lereng yang terbentuk. Kajian teknis penambangan menggunakan surface miner disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku operasional alat gali mekanis kontinu termasuk pemeliharaan dan perawatan. Continuous mechanical excavation equipment. The selection of a mining method using continuous mechanical excavation equipment is based on a technical study that at a minimum takes into account the strength of the excavation, teeth, and rock characteristics. Mining using continuous mechanical excavation equipment in the form of a surface miner must meet at least the following criteria: rock compressive strength between 10 and 50 megapascal, or more than 50 megapascal if there are joints. Water saturation level in the rock is no more than 15%. The slope of the excavation surface is no more than 25% and has an area sufficient for the operation of the equipment used. In the case of mining using a surface miner, a technical study must include at least geological parameters, rock mass characteristics, and intake rock. Mission parameters, dispersion techniques, excavation teeth, and dust control system. Distribution logistic, operational and maintenance management systems. The geometry, dimension, and stability of the slope format. Technical studies of mining using surface miners are submitted in a CPC report to the chief mining inspector. The chief mining engineer establishes standard operating procedures for continuous mechanical excavation equipment, including maintenance and care. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UAM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.